Nasinto. Ayan, naalin na kami. Andito na kami sa San Jacinto, guys. Ayan. Ayan, o. San Jacinto. Ayan na. Kakarating lang namin alas 5, sakto. Alas 5:30. Ano? Yun. Shipping ko. Post shipping line. Ayan na. Ayan naman ang isang kargo. Yan. Dumating na Marilo. Galing Bulan. Bulan, Sorsogon. Ayan. Kakarating lang namin, guys. Ayan, takbo na naman kami. Walang tigil ng takbo, guys. Hanggang sa makarating sa destination. Go lang ng go. Ayan. San Jacinto Port. Ayan, oh. Ayan.